터트리면은 Apa cuma perasaan gue? 아침보다? 터트리면은
와, 와, 나 인정. 안 죽어, 안 죽어. 와, 노른자 대박이다. 진짜 잘 어울려. Bisa kalem-kalem. Wow, ini gua nggak percaya, ini sampai yang terpedas yang pernah gua makan. Wow. Apa cuma perasaan gue doang, ini lebih pedas daripada ini apa? Aduh, mie Malaysia. Nah.
Lar. Gila. Ini pedas banget.